जय जगन्नाथ बंधुगण आज आम जानिबा 6 फेब्रुआरी 2025 गुरुवार दिन द्वादश राशि राशिफल विषय। यही दैनिक राशिफल चंद्रको गोचर गणना को नहीं आधारित एवं चंद्रको गोचर गणना आम जीवन में बहुत प्रभाव पकई थाए। तो आसंतु सर्वप्रथमे जानिबा आजिर तिथि और राशि नक्षत्र विषय। आज होची 6 फेब्रुआरी 2025 गुरुवार माघ शुक्ल पक्ष नवमी रात्र 10:54 गति दशमी। आज कृतिका नक्षत्र रात्र 7:30 गति रोहिणी नक्षत्र। आज वृषचंद्र अहोरात्र। आजिर सांवत्सरिक श्राद्ध नवमीर एकधिष्ट पार्वण। आजिर शुभ बेला दिवा 6:29 रु दिवा 8 घंटा पर्यंत। आजिर सूर्योदय प्रातः 6:29। आजिर सूर्यास्त संध्या 5:46। आज बिछाराशि पुरुष मानक घात चंद्र एवं तुला और कुंभ राशि घातबार। आज लाउ खाइबा निषिद्ध। तो बंधुगण आसंतु जानिबा आजिर राशिफल विषय। ता पूर्वर आम चैनल को जो मैंने नुआ करी आछंती तले थिबा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु और पाखरे थिबा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतु कहीं आमे अपलोड करिथिबा प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। तो प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। चंद्रदेवंक आपणंक द्वितीय भाव रे गोचर आपणंक कलात्मक तथा रचनात्मक पक्ष को प्रकाशित करिब। आपणंक प्रतिभा को समाज रे परिचय और प्रसिद्धि मिलिब। सामाजिक कार्य क्षेत्र रे आपणंक योगदानर प्रशंसा हेब। आपणंक व्यक्तित्वर चारिपार्श्वरे चर्चा हेब। पारिवारिक जीवन रे परिवारर पूर्ण सहयोग मिलिब तथा पितांक मार्गदर्शन रु आपणंक कार्य क्षेत्र रे सफलता तथा प्रसिद्धि अर्जन करिबे। पारिवारिक सदस्यंक सहित उत्तम समय अतिबाहित करिबे एवं कोनोसी कार्य रे आवश्यकता थिले यात्रा करंतु अन्यथा यात्रा करिबा उचित नुहे। आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे समय उत्तम अनुकूल रहिब एवं मध्यम अवधिर निवेश लाभदायक साब्यस्त हेब। स्वास्थ्य अवस्था को नहीं असावधानता आपणंक चिंतार कारण हेब। पूर्वरु देखा दउथवा दूरत्वर अंत घटिब एवं आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे सुधार आसिब। पारिवारिक संपत्ति रे मध्य वृद्धि घटिब किंतु कार्य व्यस्तता कारणरू किछि शारीरिक थकापन अनुभव करिबे। सेतिपई खाद्यपेय प्रति विशेष ध्यान रखंतु। आज आपण ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र जप करंतु शुभ फल पाइबे। वृष राशि आपणंक राशि स्थान चंद्रदेवंक गोचर कारणरू पूर्वरु देखा दउथवा समस्यार समाधान हेब एवं आपणंक आत्मविश्वास बढ़िबा कारणरू आपणंक व्यक्तित्व रे चमक आसिब। आपणंक स्वभाव रे क्रोध रे हानि घटिब एवं चिंतारू मुक्ति मिलिब। व्यावसायिक तथा व्यापार क्षेत्र रे सुधार हेबा कारणरू मन प्रसन्न रहिब। आपण निज कार्य क्षेत्र रे किछि नुआ परिवर्तन करिवे जहा भविष्यत रे आपणंकु सकारात्मक परिणाम प्रदान करिब। पारिवारिक जीवन रे जीवन साथी आपणंक व्यक्तित्व रे आसीथिबा परिवर्तन रु प्रभावित हेबे। संतान पक्षरु कोनोसी प्रकार शुभ समाचार आपणंक चिंता को कम करिब। पितांक सहयोगरु आपणंक अटकीथिबा कार्य रे प्रगति आसीब। परिवारर वरिष्ठ सदस्यंक स्वास्थ्य अवस्थार विषय ध्यान रखंतु एवं माता पितांक सेवा करंतु। आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे जदि कोनोसी निवेश करिबा को चाहुछंती ताहेले पितांक परामर्श अवश्य नियंतु। परिवारर अनावश्यक खर्च रे नियंत्रण लागि रहिब किंतु दिनचर्या प्रभावित हेबा कारणरू कार्य रे बाधा विघ्न देखा देई पारे। सेथिपई स्वास्थ्य प्रति सचेत रहंतु। आज आपण गोपाल सहस्र नामर पाठ करंतु शुभ फल पाइबे। मिथुन राशि आपणंक द्वादश भाव रे चंद्रदेवंक गोचर व्यवसाय रे किछि हानिर जोग उत्पन्न करि पारे। कार्य क्षेत्र रे किछि अप्रिय स्थिति उत्पन्न होई पारे। एही समय आपणंकु निज लंबित कार्य को पूरण करिवार अवसर प्रदान करिब। सेथिपई कोनोसी नुआ कार्य
ହାତକୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅସୁରକ୍ଷିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଶେଷ ରୂପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିବେଶରୁ ଆଜି ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଶୁଭ ନୁହେଁ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ବିଶେଷ ରୂପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନାବଶ୍ୟକ ଋଣ ଦେବା ନେବାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିବେଶ ତଥା ସମ୍ପତ୍ତିର କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ଉଚିତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କର୍କଟ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଲାଭ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଲାଭର ସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଅବସର ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଅଟକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଗତି ଆସିବ ଏବଂ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ପରିଣାମ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ତଥା ପଦୋନ୍ନତି ଓ ବେତନ ବୃଦ୍ଧିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ମନମତାନ୍ତର ଦେଖାଦେଇପାରେ। ମାତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ସୁଖଦ ରହିବ। ଛୋଟ ବାଳକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଉତ୍ତମ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ ତଥା ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ନୂଆ ଉର୍ଜାର ସଞ୍ଚାର ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ନିୟମିତ ରଖିବାର ପ୍ରୟାସ ସହାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ସିଂହ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରଗତି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଜଗାରର ନୂଆ ଉତ୍ତମ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ରାଜକୀୟ ପକ୍ଷରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବ। ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟର ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ ଏବଂ ଲାଭର ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ନୂଆ ବିଚାର ତଥା କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଭାବନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତମ ପରିଣାମ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପିତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆସିବ ଏବଂ ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ। ସନ୍ତାନ ଆପଣଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନର ଅନୁସରଣ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେମରେ ମଧୁରତାର ଭାବ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଆୟର ନୂଆ ସ୍ରୋତର ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ସୁଦୃଢ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ୱାସ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଅସହାୟ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ପୂର୍ବ ସମୟରୁ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆଣିବ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ଅସୁରକ୍ଷିତ କାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଆଦିରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ରୋଜଗାର ପାଇଁ ପ୍ରୟାସରତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିଛି ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଖାଦେଉଥିବା କଠୋରତା ଦୂର ହେବ। ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାରୁ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଅନୁଭବ କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଦେଉଥିବା ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ସହିତ ନିଜ ସମ୍ପର୍କର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହଯୋଗରୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଆଦିରୁ ଆକସ୍ମିକ ଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରର ସୁଧାର ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଅସ୍ଥାୟୀ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ତୁଳା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗଦାନ
आपणଙ୍କ प्रभाव क्षेत्र रे वृद्धि करिब। विपरीत परिस्थिति रे मध्य आपणଙ୍କ कार्य करिवार क्षमता आपणଙ୍କ सहकर्मी माननको प्रभावित करिब। पारिवारिक जीवन रे परिवार रो कोनोसी सदस्यଙ୍କ सहित मतभेद देखा देई पारे, किंतु आपण निज बाणी रो कौशल रे समस्तଙ୍କୁ प्रभावित करिबे। जीवन साथीଙ୍କ सहित संपर्क रे प्रगाढ़ता आसीब, किंतु पिताଙ୍କ स्वास्थ्य अवस्थार विषय ध्यान रखंतु। प्रेम संबंध रे मानसिक शांति बा प्रसन्नता अनुभव करिबे एवं आर्थिक स्थिति रे आर्थिक लाभ मिलिब। शुभ कार्य रे करा जाइथिबा निवेश आपणଙ୍କ लाभर स्थिति को द्विगुणित करिब। मानसिक चिंता स्वास्थ्य अवस्था को खराब करि पारे। विशेष रूप से अनियमित रक्तचाप रोगी को स्वास्थ्य अवस्थार ध्यान रखिबा उचित। आज आपण गोमाता को खाइबा को दियंतु, शुभफल पाइबे। बिछा राशि आपणଙ୍କ सप्तम भाव रे चंद्रदेवଙ୍କ गोचर आपणଙ୍କୁ निज समस्त समस्या को सामना करिवार शक्ति प्रदान करिब। आपणଙ୍କୁ उच्च अधिकारीଙ୍କ सहयोग प्राप्ति हेब एवं समस्त निर्णय आपणଙ୍କୁ आशातीत सफलता प्रदान करिब। जदि भागीदारी भाव रे कोनोसी कार्य को प्रारंभ करिवार योजना करूछंती ताहेले समय अत्यंत शुभ रहिछि। विद्यार्थी छात्र छात्री माननको किछि नुआ शिखिबार अवसर मिलिब एवं पारिवारिक जीवन रे जे कोनोसी नुआ कार्य माता पितांक आशीर्वाद नेकी करंतु, सफलता पाई परिबे। संतानंक स्वास्थ्य तथा भविष्यत संबंधित चिंता आपणଙ୍କୁ व्यथित करिब। जीवन साथींक सहित संपर्क रे मधुरता आसीब एवं परस्परर भूल बुझाबना दूर हेबाकु लागिब। प्रेम जीवन रे एक नुआ जीवनर प्रारंभ हेब। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हेबा सहित आंशिक लाभ मध्य मिलिब। राजकीय कार्य रे सफलता प्राप्त करिबे एवं पेट संबंधित रोगरू मुक्ति मिलिब, किंतु स्वास्थ्य अवस्थार विषय ध्यान रखंतु। आज आपण भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पण करंतु, शुभफल पाइबे। धनुराशि चंद्रदेवଙ୍କ आपणଙ୍କ षष्ठ भाव रे गोचर आपणଙ୍କ खर्च रे वृद्धि घटाइब। आपण निज बुद्धिबल और कौशल रे निज समस्त लक्ष्य को प्राप्त करिबे। आपणଙ୍କ किछि गुप्त शत्रु आपणଙ୍କ छवि को खराब करिवार प्रयास करिबे। नुआ लोकंक सहित देखा साक्षात हेब एवं क्यारियर रे उत्तम उन्नतिर जोग रहिछि। कोनोसी प्रकार नुआ कार्य रे आपण मन बळेइबे। कार्य क्षेत्रर स्थिति रे सुधार आसीब एवं सहयोगींक परामर्श लाभदायक साब्यस्त हेब। पारिवारिक जीवन रे परिवार सदस्यंक पूर्ण सहयोग मिलिब एवं मार्गदर्शन प्राप्ति हेब। परिवार सदस्यंक स्वास्थ्य अवस्थार विषय ध्यान रखंतु। प्रेम जीवन रे बाणीर कठोरता कारणरू संबंध रे फाट सृष्टि होई पारे। सेथिपई अनावश्यक जुक्ति तर्क और वाद विवादरू आपण दूरे रुहंतु। आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे बंधु मित्र बा संपर्कियंक ठारू आर्थिक सहयोग मिलिबार संभावना रहिछि। आज आपण पक्षी को दाना खाइबाकू दियंतु, शुभफल पाइबे। मकर राशि आपणଙ୍କ राशि स्थानरू पंचम भाव रे चंद्रदेवଙ୍କ गोचर आपणଙ୍କ रचनात्मक क्षमतार वृद्धि घटाइब। संगीत और साहित्य क्षेत्र जड़ित व्यक्ति को नुआ अवसर प्राप्ति हेब। व्यवसाय रे सहयोगींक द्वारा लाभर स्थिति रे वृद्धि घटिब। कार्य क्षेत्रर विस्तार हेबार जोग रहिछि एवं विद्यार्थी छात्र छात्री माननक पई मध्य समय उत्तम परिणाम प्रदानकारी रहिब। आपण निजर समस्त लक्ष्य को पूर्ण करी माता पिता और गुरुजन को गौरवान्वित करिबे। पारिवारिक जीवन रे परिवार रे हस खुशी और सुख शांतिर वातावरण लागी रहिब। मातांक सहित थिबा मनमतांतर दूर हेब एवं संतानंक उन्नति रे आपण विशेष आनंद अनुभव करिबे तथा संतान आपणଙ୍କ आज्ञार पालन करिबे। भाई भौणींक सहयोगरू आपण समस्त कार्य रे सफलता अर्जन करिबे। आर्थिक स्थिति मध्यम धरणर रहिब। व्यापार वाणिज्य क्षेत्र रे आशातीत परिणाम पाइबा पई अधिक प्रयत्न करिवार आवश्यकता रहिछि। स्वास्थ्य अवस्था रे सुधार आसीब एवं अधिक कार्य व्यस्तता कारणरू
କିଛି ଥକାପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛି ଉଚ୍ଚନୀଚର ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ। ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ସମୟର ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆଶାତୀତ ପରିଣାମ ନ ପାଇବାରୁ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟର ବିସ୍ତାର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁରକ୍ଷିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାମଣା କରିନିଅନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାକୁ ନେଇ ମନମତାନ୍ତର ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନାବଶ୍ୟକ ବାଦବିବାଦରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟମ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଉଧାରି ଦେବାନେବା ବା ଋଣ ଭାରରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ବା ପ୍ରାଣାୟାମର ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ମୀନ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଯଶ ଓ ମାନ ସମ୍ମାନରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ଆପଣ ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ସହିତ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଓ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସଞ୍ଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆସିବ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ଓ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣାର ଭାବନା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ପିତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଓ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷାର ପୂର୍ତ୍ତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସାବଧାନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନିୟମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୈନିକ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଦାନା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।